চিনি হাথাই চিনি তৈমা চিনি বলম যত নিনো কাইসা কথমা দঙ্গ বরম কুচুক ওংজাকনাই কথমা হালককে ফিলমানি কথমা চিনি কথমা जों हानि बोसारकनि गथमा जोंनो मुं गोबां माबे रिंजाक फानो चिनि कप चिनि चामुं चिनि ते जत' फेलाय मुं दंमानि उलबो जोंनो तामो थानसा खायतनि हिंखे चिनि सिनि मुं जों जत' ओंखा अ हानि बोसा Hayung rek hani besarokni salno regui TTAADC chini hukumu mukumu chini laibu mani goron te chini sini mungno khati naruknani tai hamyani yakni katiranani samai tangphiro jotono hayung rek hani besarokni salni hamjakma te chibaya pharo বত্রিশ বছর সিগাং जों जत्त साइमानो राष्ट्रसंघ गठन खाइजाकमानि 1945 भारत स्वाधीनता आंमानि 2 বছর सिगां राष्ट्रसंघ गठन नंगौ राष्ट्रसंघ गठन नंफोरो पृथिवीनि मात्र 50टा राष्ट्र आफुरो राष्ट्रसंघनि मेम्बार मणिपुरे ताबो 2025 एज ऑफ टुडे ताबुक राष्ट्रसंघनि राष्ट्रसंख्या 193 राष्ट्रसंघ पहिला 1975 1975 सालाव वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल WCIP हनी राष्ट्रसंघ कैसा कमिटी खाजाका मो कमिटी मूल लक्ष्य अंका हायं साकानी जत सान ऑफ द सॉइल हानि बुसारकनि अधिकार हानि बुसारकनि कानमुं चुमुं बंगनि कक बंगनि संस्कृति बंगनि कालचार बंगनि रीति बरंनो रक्षा खानानि बागै पहिला 1975 चर्चा आंमानि आफ्टर 1975 1982 सारा विश्वनि सारा पृथिवीनि हानि बुसारक राष्ट्रसंघनि जेनेरेल एसेम्बलियाव थाङै दाबि खालायगा सारा पृथिवीयाव हानि बुसारकनि बर्तमान राजनीति अधिकार बर्तमान बंगनि संस्कृति बंगनि रीतिनीति हमकिनि बुसखांगो बासाजाक बरंनो रक्षा माखायनाय हिनै एटीटीओ कैसे मेमोरेंडम रखा 1982 साल मेमोरेंडम रमानी परे 1993 सालनि 23 तारिख डिसेम्बर अब राष्ट्रसंघनि तथ्य आं श्रामाया भारत सरकार म तथ्य श्रामाया 1993 सालनि 23 तारिख डिसेम्बर राष्ट्रसंघनि जेनेरेल एसेम्बलियाव पास ओंखा पास खाई साजाका बुसखांनि 1993 सालनि 9 तारिख अगस्त न हायंनि बुसानि साल हिसाबै जों पालायजाकसिनाय शुधु 1993 सालाव 32 বছর सिगां राष्ट्रसंघ सारा पृथिवीनि हानि बुसारकनि सालसिमै पालायलायदिनि साया সেই দিন 32 বছর सिगां राष्ट्रसंघ
하영롱이 부사롱이 박의 46 নাম্বার 46টা অধিকার নি ককব সাকা ও 46টা অধিকার হায়ংনি বুসারক মানা নাংনাই তিনি 32 বছর সিগাং রাষ্ট্রসংঘ যে অধিকার সাকলাইমানি অবচং মাদমাংখা অবশ্যই যতনি সে কক কতর তাখনো বুখরক খমলং ক্লাস 1 পড়ি নাই ক্লাস 2 পড়ি নাই শিকলা অকরা চাকরা যত্তন 80 বছর 90 বছর অমর পর্যন্ত খমলং অবলে বুমুং সাইমানখা খমলং এডিসিনি হেডকোয়ার্টার অব সাইমানখা খমলং এডিসি চেয়ারম্যান সিএম ইএম দङ খমলং দুকমালি হাতি যত্তনি সে বাজার কতর অব সাইমানখা তিনি যারা 40 বছর বয়স খমলং মানি সিগাং আসাইনাই রক ম খমলং নগ বুসা আসাयै তাতি সংগ্রাং সঙ্গै বুসানি বুমুং ফারমা হায়া ম খমলং সামনানি বাগৈ অনেক টিপ্রাসারক থৈমা রাখা অনেক টিপ্রাসারক জেলমা হাবকা অনেক শ্রেণী বুড়ি বুসা ছাত্র যুবক কর্মচারী পুলিশ ভাই বুঝাগৈ বেকেরাং সবাই যাক্ষা তিনি ম খমলং মানে উকুলগ বন আন্দোলন তখনও তাবক जों ফাইজি সারা পৃথিবীও जों যে ইউএন ইউনাইটেড নেশনनि যে जों ইনফরমেশন মামালি 476 মিলিয়ন जों পৃথিবীও দङ जों হাই বরক অর্থাৎ প্রায় 50 কোটি হাই जों ম হায়ুঙ্গ দङ হানি বুসারক তাবক বিনি হাওয়ানো অধিকার মায়াঙ্গৈ দংহা তিনি আরো হাইনো 9 অগস্ট ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস ডে হनै পালন খাকিয়া আসুকবায়া দিনैनि মসালো जों मुइतु खुना नांगौ गोबां मानसि सिगां कक सारांखा बसर ब्रुम ब्रुम राष्ट्रसंघ इन्डिजिनियास देव बिनि थीम बिनि कक बथमा तिखलायो दाखलायनि कक बथमा आनसे सिगां सालांखा अनेक बरक आं म पयनो रिपिट खायावै म कंग साना मुसुंगो सेल्फ डिटरमिनेशन फुड सिकिउरिटी जोंनो सेफ खालायनानै এবং সবর্ডিনিটি সার্বভৌমত্ব অধিকার অবলক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রসংঘ নরগবনতি খাইদি হিনিছাও जों ভারতবর্ষব 10 কোটি जोंहा ইন্ডিজিনিয়াস ভারতবর্ষব যতনেসি কবাং থাসিং আনিসে পূর্ব বক্তা সালাঙ্কা মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় রাজস্থান গুজরাট তেলেঙ্গানা মহারাষ্ট্র অজাগাও যতনেসি বিসি হানি বুসারক কবাং যিনি ভারতবর্ষব 10 কোটিনি বিসিঙ্গ 46 লক্ষ জনসংখ্যা অবরংখ্যা ভিল জাতি বড় গুজরাটে বেশি দङ কিন্তু তিনি বংনি ইয়াগো বংনি শাসন করিখা বনি বাগै आंगासो ककल साना थांलिया যারা আরো দংনাই নরক সিমিপানো তিনিনি মশালো শুধু जों কান লাখা চুম লাখা কক বরক সাকা মশালাখা রিসাব লাখা আসুকবাই নিনি কানমং নিনি রিসাবমং মুসুমং অবতিকি দंग्या थियासाकनो अबलो जों दैमा दंनाय आनि पाइथा कक अबसे आनि बोखाव कक थाइसा सावो दिनैनि मसालो जों खरां कदर खायनो कक साइमानो मतिप्रा हानि मतिप्रा सानो ताइ बिसिक याक बाय बखरक सिनै
দমন খাই টংমালিয়া যে সকল চেষ্টা খাইদি ও হানি বুসাদ ত্রিপুরা সারগ্ন দমন খাইনানি হनै সালসায়া সালসা ত্রিপুরাসানি ইয়াভাও গণতন্ত্রনি যত অধিকার নং ইয়াগো ফাই সপাইনাই অবনি বাগै जों खा कलखाय मा दंनाय बनि बागैनो ताहरो बुखरक लाइबुमाचिनि लगि दङ তিনি ত্রিপুরা হাসতেনি কবাংমা বরক মুজমানো 2011 সাল ত্রিপুরা হাসতেও বদল সরকার দং 2011 সাল ত্রিপুরানি কেসা মুখ্যমন্ত্রী জায়গায় জায়গায় जों আঞ্চলিক পার্টিরক কবাংমা জাগাও ইন্ডিজিনিয়াস ডে সেলিব্রেশন খাইতংফোরাव মুখ্যমন্ত্রী সহ হু আর দ্য indigenous की चुकरई माने कोक साले बरक बहुत तिनी मासाका yes indigenous और अनि त्रिपुरा सारक indigenous तामनो होनबा कोक बा परिष्कार बोले आदिवासी आंले गसिउ आदिवासी तामबा जे आदिवासिंदा जे कसाम बासिंदा बनो आदिवासिंदा आं तिनी बखा कतरखाय मसालनो पालिमाहाय संख्या गोबां ताई गुबुननि जातिरक तामबेगै खादं खाजाखाय मसालनो पालिमाया कारण बरंनो राष्ट्रसंघ घोषणा खालाया आनि पाइथाकक 9 तारिख अगस्त हायुंनि बुसानि साल त्रिपुरा मथादा घोषणा खालाय भारत सरकारदा घोषणा खालाय त्रिपुरानि सरकारदा घोषणा खालाय मो राष्ट्रसंघ बे घोषणा खालायजाक राष्ट्रसंघ ताबुकबो नायथिङै दङ जों जखन पुइला 23 বছর सिगां मो त्रिपुरा हासतेव त्रिपुरासा छात्र युवक कर्मचारी डाक्टर इंजिनियर बुद्धिजीवी शाखा आंचलिक पार्टी यां दलसा बरम गोनां एनसी देबबर्मा आंचलिक पार्टी यां दलसा विजय कुमार रांखल टीएनबी खाई दङ बरम गोनां एनसी देबबर्मा आईपीएफटी खाई दङ बरम गोनां सामासुरम त्रिपुरा टीयूजेएस खाई दङ नरक दल थाम आंचलिक दल जों त्रिपुरा सारक बियां थानाय सामाचरणबो जों हामजागौ विजय कुमार रांखलबो जों हामजागौ एनसी देबबर्मानबो त्रिपुरासा लिडार हिसाबै जों हामजागौ नरक जत त्रिपुरासा लिडारक थानजाखाय कायसा केताल आंचलिक पार्टी तिखलायदे 23 বছর सिगां मो त्रिपुरा हासतेव 2002 सालनि 2-3 तारिख फेब्रुवारी तुलसीबती स्कुलाव आईएनपीटी दल नङै जों मो त्रिपुरा हासतेव आंचलिक दलनो आसै रिमानि 2002 सालाव फेब्रुवारी मासाव जों थानजा कायसा पार्टी त्रिपुरा हासतेव आसैमानि परेनो मिस्टर विजय कुमार रांखल 2002 सालाव कताल आईएनपीटी प्रेसिडेंट मानि परे बन राष्ट्र संघ जेनेभाव सुइजारलैंडनि राजधानी जेनेभाव राष्ट्र संघनि साधारण अधिवेशन आमंत्रण खाई नङैतलांखा विजय कुमार रांखल जून मासो 2002 सालाव जेनेभाव थाङै कक सालिका त्रिपुरासानि मुङै बिहार राज्य बिहारीनि मुङै आसाम राज्य आसामीनि मुङै मणिपुर राज्य मणिपुरीनि मुङै पश्चिम बांला राज्य बांलानि मुङै तिनी झारखंडनि बागै त्रिपुरा ताबुकबोथिनि मुङै त्रिपुरा राज्य त्रिपुराव जों त्रिपुरा सारक जोंनि राजनीति अधिकार कक सालानि अधिकार जोंनि आर्थ सामाजिक अधिकार करेखा जोंनो आत्मनियंत्रण अधिकार होदे माने जेनेभाव कक फाइमानि परे ताबुकबो स्राय स्राय मकला बासिओ जून मासो विजय कुमार रांखल सारा त्रिपुरासानि बागै आत्मनियंत्रण अधिकार जेनेभाव थाङै कक फाइमानि परे 2002 सालनि मो त्रिपुरा सरकार
ত্রিপুরা সারগ্ন উস্কানি রুই তেলেমুরাও বিক্ষোভ মিছিল খোয়াইও বিক্ষোভ মিছিল শিবলাও বিক্ষোভ মিছিল মান্দাই টাকাতলা চরিরাম সারা ত্রিপুরাও বিক্ষোভ মিছিল ত্রিপুরা সারগ্ন তিখলাই উৎসব বিজয় রাঙ্খল ভারত সংবিধান বিরোধী সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের কথা বলেছে বিজয় কুমার রাঙ্খলকে গ্রেপ্তার করতে হবে এনে ত্রিপুরা সারগ্ন তর পাহাড় ওই আন্দোলন খাইরিকা মই ইতিহাস মল্লাই বোমা কিন্তু বিজয় কুমার রাঙ্খল আপরো বিধানসভা নি এমএলএ বিধানসভা অধিবেশন থাঙ্গো আগরতলা নি আমবাসা কমলা সরাও থাঙ্গো সারা ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরে ওই বিজয় কুমার রাঙ্খল সাংগঠনিক কর্মসূচি পালন খাইতঙ্গ আপুরে বিধানসভা ও তামাগৈ আমবাসাও তামাগৈ বিজয় কুমার রাঙ্খল এরেস্ট খাইলিয়া गोबां चंचबा मा खालायखा बार बार जे दिनों त्रिपुरासानि चबा रागै फायो आफ्रुनो षड़यंत्र अंगै फायो किन्तु विजय कुमार रांखल ग्रेप्तार खाइमालिया आं तालुको मुजुमानो 2003 सालनि एक बछर परे विजय कुमार रांखल विधानसभा अधिवेशन मुख्यमंत्री केसा मुख्यमंत्री विधानसभाয় দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল আপনার সাহস থাকলে আমাকে বিধানসভা অধিবেশনে গ্রেফতার করুন না হলে এরেস্ট খাইমালিয়া ভারত সরকার বিজয় কুমার রাঙ্খল বলতে থাকা ঠিক থাকা ভারত সংবিধান বিরোধী কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করেছিল কিনা জেনেভার অধিবেশনে সেটা ভারত সরকার দেখবে ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেখবে ত্রিপুরা সরকার দেখার কোনো সেখানে সুযোগ নেই ভারত সরকার শাখা বিজয় কুমার রাঙ্খল জেনেভাও কোনো ভুল কক ছায়া তখন জোড়া জোড়া তিনি সার্বভৌমত্ব অধিকার রাইট ফর ইন্ডিজিনাস পিপলস তিনি ভারতবর্ষ কোন রাজ্য বা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন ইঙ্গিয়া কোন রাজ্য বা নগর পঞ্চায়েত পৌরসভা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন যত নির্বাচিত প্রতিনিধি ত্রিপুরানি 1005টা পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রধান ত্রিপুরানি নগর পঞ্চায়েত নির্বাচিত চেয়ারম্যান দুঃখনিকক 2021 সালনি মার্চ মাস 2016 যে লাস্ট ভিলেজ কমিটি চংমারি ইংমানি 2016 নিসিমি 2021 মার্চ মাস পর্যন্ত সংবিধান স্বীকৃতি সংবিধানী ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক যে এডিসি ত্রিপুরানি বিধানসভা আচাইয়া যে এডিসি ভারতনি লোকসভাও আচাইও এই সংবিধান স্বীকৃতি এডিসিনি ভিলেজ কমিটি চংমারি তিনি বিশিক বারবই ভিলেজ কমিটি চংমারি খায়া তাবুক তংলা যত লিসে দল কতর জোট সরকারি বিজেপি অব থেকে ওয়ানসুক নাজি ত্রিপুরাসানি অধিকার তোমা কর্ম তোমা কচাক তোমা কফর বসক সহানুভূতি চং মা বুঝি থাই তিনি ব্লক দখল খাই হেজামারা ব্লক মানদই ব্লক পদ্মবিল ব্লক তুলাসীকর ব্লক জম্পুইজলা ব্লক আমবাসা যত ব্লক হলো ত্রিপুরা মথনি প্রতিনিধি আর রাজনীতি খাইতো সুযোগ বুঝিবই চং মা বুঝি থাই বনি বাগাইন তাহলে বুকরক চংওয়া আনানি করাই শ্রাপ্ত চংওয়ার পরে ইংখা ঠিক না কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ সালসে সালসা রমনাই রাষ্ট্রসংঘ কংগ্রেসাক তিনি নিমচিনি মিছিল তিনি সারা ত্রিপুরাও এডিসি প্রশাসনিক উদ্যোগ বাই আর যে 31st ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওয়ার্ল্ড
Indigenous Peoples Day 정제 celebration khai tongmani অবশ্যই কুমলঙ্গ সিমি কাসুজাক তংলাক অবনি তিনি মিডিয়া সারা ত্রিপুরা সারা ভারত সারা পৃথিবী রাষ্ট্র সংঘব তিনি সিনাবন ওয়াচিং খাই দङ সালসায়া সালসাजों কিফুলি মাতুবুনাই এবং जों কিফুলি মাননাই শুধু চিনি দরকার পেশেন্ট ধৈর্যতেই जों मा दंनाय सालसाया मुक्ति इंनाय बनिबागा जों इमां नुगो कुमलं एडिसिनि हेडक्वार्टार ङनो 42 বছর सिगां जों वानसुकमाया 66 सालाव যখন आंचलिक पार्टी खालायफोराव 4 दफा दाबि दियै जों जे जबा खालायमानि जमतिया रियां कलय हालाम रांकल जत तिप्रासानो दियै जरा कासे जों मतिप्रा हावो जमतियानि नगो गुरपाई महाबिया रांखलनि नगो रियां रक महाबिया आमतेके सुबाय तंमानि डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी खाय तंमानि अबथेके जों बासावै फायै दिनै तिप्रा हासोबो जों गोबांमा खाय दङ थिक तद्रब जोंनि इमां नुंमानि दायागादि इमां करिखे बरक करै इमां नुखाय नों 100% सक्सेस जोंनाय बखाक्राक खाय दंले जों केवलनि अधिकार सेगै जोंनि अधिकार निशानाया जोंनि अधिकार से खातिजाक जोंनि अधिकार से बस्ताव दाजाक अबनसो जों तिखालाय मातुबुनाय बनि बागै ताबुक जे लामा हिम दंमानि बुबाग्रानि नेतृत्वे ताबुक जे तिप्रामथा एडिसि प्रशासन दंमानि गोबांमा बरक अभियोग गोबांमा बरक अभिमान खालायो एडिसि तामु खालायका एडिसि नो जत्त खालायमांका हंकाय त्रिपुरा सरकार तामु दरकार एडिसि नि काउन्सिल अधिवेशन যদি আইন খাইমানো হংকাই এডিসি প্রশাসন যদি 26,000 কোটি রাং খরচ খাইমানো হংকাই তামনি বাগৈ রাজ্য সরকার দরকার নাংবা এডিসি প্রশাসন অবনতি রাজনীতি খাই দङ এনি ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি বড় গংখা অল আউট পলিটিक्स खायनाय जोंगरा थाङै जुगलाक गाजे आं ताखौ गाहाम बुखौ गाहाम जोंनो दिनैनि मो साल गोथार सालो जत्तनो जबानि गबंना मुचुंगो फाजिजों थानचा खालायै जिनि जबानो जों सक्सेस खायमातलांनाय माजे मध्य कासेकनि स्लोगान खोनावो आंबो मनो साना मुचुंगो सालसाबा इंयाफानो ताबुक जे जों इमां नुक दंमानि अब सालसाबा इंयाफानो किन्तु सालसाया सालसा म इमां मुख थांखानाय आसक जरा जों खा कतरखाय खा कलक खायै नासिङै दङै चिनि जबानो सक्सेस माख्लायनाय चिनि हा चिनि हाथाय चिनि दैमा चिनि बलम जत निनो कायसा कथमा दङ बरम कुचुक अंजाकनाय कथमा हालकि फिल्मानि कथमा चिनि कथमा जों हानि बेसारकनि कथमा जोंनो मुं गोबांमा बेरिंजाक फानो चिनि कप चिनि चामुं चिनि ते जत फेलाय मुं दंमानि उलबो जोंनो तामो थानसा खायतनि हिंखे चिनि सिनिमुं जों जत ओंखा अहानि बेसा हायुं रेग हानि बेसारकनि सालनो रगै TTAADC चिनि हुकुमु मुकुमु चिनि लाइबुमानि गरन तै चिनि सिनिमुंनो खाति नारुकनानि तै हामियानि याकनि कातिरनानि समायदां फिरो जतनो हायुं रेग हानि बेसारकनि सालनि हामजाकमा तै चिबाया फारो